Dios me ha estado hablando mucho a mi corazón. God talks to my heart that much. Soy un pastor I'm a pastor, y también soy un líder and I'm a leader also que as tiene well, una that responsabilidad has a responsibility de llevar a este pueblo. to bring these people, Pero de llevar a este pueblo ¿a dónde? but to bring these people where to? Nadie me dijo a mí en una palabra profética que yo fuera pastor. Nobody told me on a prophetic word that I'm going to be a pastor. Nunca me llegó un profeta y me dijo, tú vas a ser pastor. I never got a prophet that says you're going to be a pastor. No vengo de una familia pastoral. I didn't come from a pastoral family. No hice nunca estudios teológicos. I didn't take the college in the theological school, Y no demerito el estudio teológico. and I don't take value on that theological school. Lo único que quiero que tú entiendas es que fue solamente que yo vi necesidades en la gente. The only thing that I want you to understand is that I see necessities on the people. Y lo único que quería hacer es darle lo que Dios me había dado. And the only thing that I wanted to do is to give whatever God gave Dios me. restauró mi matrimonio y quería que todos fueran restaurados. God restored my marriage, and I want all the marriage to be restored. Dios restauró mi vida y quería que todos fueran y gozaran lo mismo que yo sentía en mi corazón. God restored my life, and I want all the people to have the same that I have in my heart. El punto que quiero decirte The point that I want to get to es que no nací en una is that congregación. I was born on a Christian church. Solo me puse a predicar I just start preaching lo que Dios me decía. whatever God tells me to Y say. siempre creció. And it always growed. Justicia y amor siempre creció. Justicia, amor, growth. Yo les he dicho muchas veces I'm telling you many times que nunca salimos por la puerta de atrás de ningún lugar. that we never go from the exit out in the backside in Nunca any dividimos place. ninguna We congregación. never split or divide any Nunca les congregation. honré ningún pastor. We never dishonor any pastor. Solo mi mamá hizo que les predicara a mis hermanos. Just my mom made me to preach my Y siblings, desde ahí empezó todo. and everything starts from there. Y hemos ido y aprendido conforme a la marcha. And we've been teaching and learning in the way down. Y cada vez que he avanzado, Dios me sigue revelando And cosas. every time that I move forward, God still revealing me stuff. Aunque el discípulo o discipulado lo hemos visto 1000 veces, Even though the disciple or the discipleship, we talk about that many times, Dios me está hablando mucho del discipulado. God is speaking to me too much about the discipleship. La pregunta es ¿por qué? The question is why? Porque solamente Él dio un mandato. Because he just gave them an order. Escúchame. Listen to me. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19. The word of God says in Matthew 28:19. La lámina 4, por favor. La lámina 4. Es la 4, por favor. Me voy a brincar poquito por el tiempo. La lámina 4. Dice la palabra de Dios The word of God says, en Mateo 28, 19. Matthew 28:19. Id y hacer discípulos. Go ye therefore and teach the nations. No dijo ir a hacer congregantes. He didn't say go to make followers. No dijo ir a hacer encuentros. He didn't say go to make encounters. No dijo ir a hacer grupos de amistad. He didn't say go to make friendship groups. Qué bueno que se hagan grupos de amistad. It is good that we have friendship Qué bueno groups. que se hagan encuentros. It is great that we have encounters. Qué bueno que vengas a un servicio dominical. It's great that you come on Sunday to the church. Pero el mandato de Dios es hacer discípulos. But the command from God is to make El disciples. mandato de Dios es ir a hacer The discípulos. command from God is to make disciples. La gran comisión The Great Commission no tiene que ver con la gran omisión. is nothing about the Great Omission. Hemos omitido algo tan importante, We've been take away whatever is important el hacer discípulos. to make disciples. Ahora dice la palabra de Dios, Now the Word of God says, o más bien no dice la palabra de or Dios, the Word of God didn't say it, Pastor Fabricio hey, Pastor o Fabricio, pastores, or all the pastors, vayan y hagan discípulos. go to make disciples. No, eso no dice. Of course not. It didn't say that. Dice ir y hacer It discípulos. says you all go and make disciples. Dice ir y hacer It discípulos. says go and make disciples. ¿Quién tiene que hacer los discípulos? Who Te do you pregunto, think- ¿quién tiene que hacer los Who discípulos? do you think must make disciples? Aquel que ha sido discipulado. That been disciple first. Nadie puede dar algo que nunca ha recibido. No one could give something that haven't received first. Un verdadero discípulo A truly disciple no solo aprende de la palabra de Dios, not just learn from the word of God, sino también se reproduce. but he reproduces himself. Esta es la esencia del discípulo, It is the essential of a disciple, la reproducción. the reproduction. Cuando estemos en el cielo, When we be at heaven, no me van a preguntar cuántos servicios they're dominicales. going to ask me how many Sunday services we've been to. Qué padre que haya servicios It is dominicales. great that we have Sunday church. Aquí es importante establecer un The principio. important thing right here to establish is a principle. Repite conmigo. Repeat after me. Es importante. It is important. Otra vez. One more time. Repite conmigo. Repeat.
Es importante, It is important. es It importante is important ganar al perdido, to win the loose one, pero también es importante but it is important to no perder al ganado. don't lose the win one. O as sea, well. In other words, tengo que ganar a las personas, I need to win the people, pero tengo que hacer lo posible por no but I need perderlas. to do the more possible to don't lose them. Jesús, Jesus, cuando encontró a sus discípulos, when he find out the disciples, recuerdo a Pedro en lo particular. he reminds Peter. ¿Qué era especially. Pedro? ¿Qué era Who, Pedro? who was Peter? Te pregunto, ¿qué era Pedro? I'm asking you, who Es was de los Peter? más famosos. He wasn't the most ¿Qué famous era? one. Who Y, was y- it? y Jesús, ¿qué le dijo? A fisherman. And Jesus, what Jesús, does ¿qué le he dijo? says? Ya no vas a ser pescador de You're not peces. going to be a fisherman of fishes. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. You will be, I'm going to make you fisherman Ahora of, vas a of ser people. pescador de hombres. You're going to be fisherman of men. Ahora, ¿por qué es importante ser pescadores Now, de hombres? what is important to be fisherman of men? Dice la palabra de Dios. The word of God says, Wait a moment. esperen un momento. Wait a moment. Esperen un momento. Ya. Evangelio de Juan John 13:35. 13:35. Evangelio de Juan 13:35 dice, John 13:35 it en says, esto conocerán todos que son mis discípulos. by this shall all men know that you are my disciples. Otra vez, en esto conocerán todos que son mis discípulos. By this shall all men know that you are my disciples. ¿En qué vamos a conocer que somos sus How are we discípulos? going to know that we are his disciples? Si tienen amor unos por los otros. If you have love one to another. La pregunta aquí The es, question here is, o más bien lo que tenemos que aprender aquí or es, whatever we have to learn right here, it is ama como Cristo amó. love as Jesus loves you. La medida del amor The measure of love, es lo que vas a hacer tú por las personas. it is the way you're going to do for the people. Un discípulo A disciple es el que ama a las is personas. the one that loves the people. En alguna ocasión, In one occasion, recuerdo Lucas 10, I remember 33, 34 y Luke 10, 35. 33, 34, and 35. Dice en alguna ocasión que le preguntaron sobre el amor y la It misericordia. says that people asked Jesus about love and mercy. Y entonces Jesús les platicó una historia. And then Jesus talked a story about it. En alguna ocasión dice que había una persona herida en el camino. In one occasion, there was a people hurt in the way, Y in the dice que path. pasó un fariseo. And then a Pharisee goes around. No sé qué es un fariseo. I don't know what is a Pharisee. Está bien en nuestros tiempos, un sacerdote católico con mucho respeto. In our times, is a Catholic priest. Nada más como referencia para que entiendas Just- que era un Just religioso. as reference, just for you to know who is a Y religious. dice que pasó. And it says that he went through, Dice que lo vio he saw this man, y dice que se fue de largo. and then he just walked away, just not turning around. No fue movido en He misericordia. didn't was moved in mercy. Tuvo solamente lástima. He just feel like shame on it. Pero la lástima no acciona. But the shame didn't action La it. misericordia sí The acciona. merciness it action. Y después pasó otro religioso. And then another religious man goes through. No entiendo. I don't understand. Está bien, un pastor cristiano. It's okay, a Christian pastor. Ahora sí estás entendiendo. Now you're Y understanding. dice que pasó por ahí And it says that the pastor y went there, que también tuvo lástima. and then he feel a shame on it, Pero no hizo nada al respecto. but he didn't do anything. Aquí viene lo más duro en la Here misericordia. comes the tough thing about the merciness. Que pasó una persona que no tenía conocimiento de la palabra That de there was Dios. a person that didn't have any knowledge about the word Y of dice God. que fue movido en And it misericordia. says that he was moved on merciness. ¿Y qué hizo? And what does he does? Dice que sacó dinero He took money out of it, y le dijo, cúrenmelo. and he says, healed him. Antes tomó al hombre, First, he took the man, lo llevó al hospital he bring it to the hospital, y dijo, todo lo que se necesite, and he said everything that todo lo he que se needs, necesite everything that he para needs hacer el grupo de amistad, in order to make the friendship todo lo group, que se necesite everything that we need para celebrar un 10 de in mayo, order to celebrate and May todo 10, lo que se necesite everything that we need para que el evangelio siga surtiendo, so the gospel could be spread out, todo lo que se necesite everything that you need para que los domingos se hagan los servicios en el Teatro in order Vallarta. of the services on Sunday we'll make on the theater of Vallarta. El amor The love, se tiene que accionar, it must be se actioned, tiene que ver, it must sin, se tiene que ver. it must sin. De repente a mí me han dicho en los grupos de amistad, Suddenly they asked me on the friendship groups, pastor, hey pastor, vamos a tener que nos dé sillas.
we need you to provide us chairs. Y también necesitamos que nos dé mesas. And we also need some tables as well. No hablo de prestadas. I'm not talking about lending them. Hablo de dadas. I'm talking about give it to them. Si quieres ser un discípulo, If you want to be a good disciple, el proveedor está arriba. the provider is up there. El proveedor está The arriba. provider is up there. El proveedor está arriba. The provider is up there. Hay que hacer discípulos. We must make disciples. No cualquiera es un discípulo. Not anyone is a disciple. Porque un discípulo se reproduce. Because a disciple reproduces Un himself. discípulo ama. A disciple loves. La evidencia principal del discipulado The main evidence of a discipleship no es el conocimiento. is not the knowledge. Qué bueno que haya It is conocimiento. great that there is knowledge. Qué about. bueno que seas teólogo. It's great that you're a Qué theologist. bueno que aprendas doctrinas. It is great that you get doctrination. Pero la esencia está But the essential is en el amor in manifiesto. the love En manifested. lo que haces por tu Whatever prójimo. you do for your Hay que ganar al the perdido. people. We need to win the Hay lose que ganar one. al perdido. We need to win the lose Pero no one. hay que perder al But ganado. we don't need to lose the win one. Teniendo ese entendimiento, Understanding this, debes saber una cosa, you must know something. que es más importante el por qué It is more important the why que el cómo. than the how. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. Jesus said, go to make disciples. No nos dijo cómo, He didn't say how. pero cómo Dios nos va a ir revelando. But the how God is Yo good te reveling to us. Yo te dije, como me he ido avanzando, I told you as the time being moving Dios, forward, Dios ha proveído y nos ha ido revelando God has been providing and rebelling us, y nos ha ido dando. and He is giving to us. Igual en los grupos de amistad, Dios se va a encargar. So the same is going to happen on the friendship groups. Escúchame, Dios se va a encargar. Listen, God is taking care of it. Tu enfoque no está en el cómo, Your focus is not in the tu how. enfoque tiene que estar en el The por qué. focus, it must be in the ¿Por qué why. quieres hacer discípulos? Why you want to make disciples? ¿Por qué quieres hacer Why you discípulos? want to make ¿Por disciples? qué quieres hacer discípulos? Why you want to make disciples? Oye, es penoso en el mundo It is kind of a shame in the world cuando amigos se me acercan when friends comes close to me o conocidos or people that I know o gente que fue mi amigo en la or juventud people that used to be my friends in my when I was young. y me dicen, ¿eres pastor? And he says, "Are you pastor? Ha de haber mucho dinero, ¿eh? There must be too much money, right? Yo creo que por eso quieres ser pastor. Oh, that's why you want to be pastor." Y con mucha sabiduría les digo, And with all the wisdom I said, ¿por qué no le calas? why don't you try it on? Ahí te vas a dar cuenta. You will realize Si es así. if it is that way. Yo era abogado I used to be a lawyer, y los 3 primeros años, and the first 3 years, en estos 14 in años, these 14 years, nosotros poníamos todo, we provide everything ourselves. absolutamente todo. Absolutely everything. Nunca fue el motivo el dinero. The money never was the target. ¿Cuál es el por qué? What is the why? ¿Qué quieres hacer What you want to do para ganar discípulos? in order to make ¿Cuál es el disciples? motivo What is principal? the purpose? The main purpose? Te lo he estado diciendo. ¿Cuál es? I've been telling you. ¿Cuál es el What is motivo? it? What is the motivation? El amor. The love. El amor. The love. El amor por el It is the prójimo. love to the next one. Por eso tenemos que salir del estado de confort. That's why we need to get out of a comfort zone. Estamos cómodos We are very comfortable, y tenemos que ganar Vallarta. and we must win Vallarta. Tenemos que ganar al perdido. We must win the loose one. Tenemos que ganar al We perdido. must win the loose Tenemos one. que ganar al perdido. We must win the loose Pero one. no podemos ya perder al ganado. But we can't lose the win No one. podemos ya perder al We ganado. cannot lose the win one. Aquel que fue al encuentro, The one that goes to the aquel que fue al encounter, encuentro, the one that went to the encounter, rápido pescadores de hombres. oh, real fast to go to as a fisherman of Ahí está la men. pesquita para que lo hagan ahí en un buen río, en un There buen, is the thing that you need in a good river, pesca corta le llaman. a short fish. Hay short gente catch. que tiene necesidad, ahí tienen que estar There's pescando. people that have necessities. There must be fishing. Les doy un aviso, I'm going to give you an advice. les doy un aviso. I tell you an announcement. No lo tomen a mal. Do not take it wrong. Por Dios santo que no es amenaza o algo negativo. I swear of God, it's not nothing negative. La transición ya terminó. The transition, it ends La already. transición ya terminó. The transition, it ends already. Se avisó anteriormente todo lo que iba a suceder. We'll let you know priorly what's going to happen. Y vamos a trabajar con los que quieran trabajar. And we're going to work with the ones that wants to work. Jesús trabajó con 12. Jesus works with 12 people. Después de 2000 años, After 2,000 years, el evangelio ha llegado a las the naciones. gospel is spread on the nations Porque hizo discípulos correctamente. because he made the right disciples. No hizo hombres chiqueados. He didn't make a pamper man. Hizo discípulos He made disciples que amaban a la gente, that love the people, que se multiplicaban. that multiply themselves. ¿Y qué más hacían? And what else did they do? Dice la palabra de Juan en The 8:31. word of God says in John
31, si vosotros permanecéis en mi palabra, if we remain in my word, entonces vas a ser mis discípulos. then you're going to be my disciple. Un verdadero discípulo A truly disciple, no solo escucha, he don't just listen, permanece, but remains. vive y Live se sostiene en la enseñanza de and Cristo. stand firm in the teaching of Aquí hay un Christ. gran problema. Here is a great problem. Discipulado contra adoctrinamiento. Discipleship versus indoctrination. Es un choque cultural. It is a cultural choke. Yo a través, lo he dicho, I told you many no, times. no lo tomes a mal, Do not take me wrong. pero a través de 12 años hacia atrás, But through 12 years prior, los adoctriné I've been indoctrinating y you. estuvieron tan bien adoctrinados And you've been that indoctrinated que todos los pastores, profetas, that they, all the pastors and prophets, apóstoles, evangelistas apostles, evangelic y people, maestros que han venido a and justicia y amor teachers that came to Justicia y Amor, se han parado en este lugar y les han predicado. they stand here and preach you. Y They all. ustedes han tenido entendimiento de lo que ellos les está And hablando. you've been have understanding of what they're Pero preaching. adoctrinamiento no tiene nada que ver con discipulado. But indoctrination, it has nothing to do with discipleship. Si no te reproduces, If you don't reproduce solo yourself, estás siendo adoctrinado. you're not just being indoctrinated. Es que ya sé mucho. Oh, I know a lot already. Pero ¿para qué quieres saber mucho? But why do you need to know ¿Para more? qué quieres saber Why mucho? do you need to know a lot? Es que yo soy de mucho conocimiento. Oh, it's because I'm a very a El lot of conocimiento knowledge. envanece, escúchame. Knowledge, it banes you. Pueblo de Dios, el conocimiento envanece. People of God, knowledge, it banes you. Si te lleno de conocimiento, If I fulfill you of te knowledge, voy a perder. I'm going to lose you. Entonces te voy a empezar a ver en Facebook. Then I'm going to see you on Facebook Peleando doctrinalmente, fighting indoctrinated, creyendo que tú tienes la verdad. thinking that you have the right Ese es el stuff. conocimiento. That is the El knowledge. conocimiento envanece, Knowledge evades you. llena de orgullo It gains a y no selfish. tiene humildad. And it didn't have Pero humbling. dice la palabra de Dios But the word of God que says el que permanece en su palabra, that the one that remains in ese his es word, verdaderamente su discípulo. that one is the real disciple. Yo te puedo adoctrinar, I can indoctrinate in you, pero eso no es discipular. but that is not discipleship. Pero si yo te discipulo, But if I te discipleship, estoy adoctrinando I'm indoctrinating you a la doctrina correcta, to the great doctrination, a ser un verdadero to discípulo. be a great and real Un disciple. verdadero discípulo To be a real disciple es aquel que se reproduce, is the one that reproduces es himself, aquel que ama is the one that loves, y el que entiende el propósito del discipulado. and the one that understands the purpose of the discipleship. Punto número 4. Number 4, Escúchame. listen carefully. Dice Juan 15:8. John 15:8. En esto es glorificado mi Padre. In this my Father is glorified, Y mi Padre es glorificado and my Father is glorified en que lleves fruto. that you bear much fruit. Y entonces And then vas a ser mi discípulo. you will be my disciple. Un discípulo A disciple no es estéril. is not sterile. Dios no te llamó a ser estéril. God didn't ask you to be sterile. Dios te llamó a tener mucho fruto. God calls you to bear fruit. Escúchame. Listen carefully. Si tú no eres estéril, If you're not sterile, entonces tu vida va a producir. then your life will reproduce. ¿Qué va a producir? What's going to reproduce? Carácter, Character, obediencia obedience, y reproducción. and reproduction. Eso es lo que va a empezar a That producir. is that will reproduce on you. Ahora, Now, yo te dije un principio. I'm telling you in the beginning, Hay que ganar, we must win. no sé yo. Hay que ganar We must win. otra vez. One Hay que more time. ganar. We must win. A ver, todos. You all, please. Una, dos, 1, 2, tres. 3. Hay We que must- ganar al. We must win the loose one. Eso es evangelizar. That is evangelizing. Evangelizar To spread the gospel es adherir. is to Adherir. adoration. Es Adherence, actually. traerlo a ti. It is to bring it to you. Es hacerlo parte de la It is to congregación. put it part of a Es congregation. hacerlo parte de un grupo It de is to amistad. make it part of a friendship Es group. hacerlo parte de un It is encuentro. to make him part of an encounter. ¿Eso es bueno? That is good. Claro que Of sí. course it is. Pero en el cielo But on heaven, hay matemáticas. there are maths. Y eso es sumar. And that is to adding. Otra vez. One more time. Ay, es que yo invité a una Oh, persona al encuentro. I invited people to the encounter. ¿Es bueno? It is good. Claro que Of sí. course it is. Pero en las matemáticas eso es sumar. But in mathematics, Es that que yo means invité, adding. yo invité a alguien el domingo al servicio. I invite somebody on Sunday. Qué bueno. That is great. Pero eso es sumar. But that is just to Sumar. add. Sumar es Adding. 2 más 2 son 4. Adding is 2 plus 2 is 4. 3 más 3 son 6. 3 plus 3 equals 6. 6 y 2 son 8. 6 and 2 are 8. Y 8, Es 16. una canción, pastor. Ah, perdón. Me resbalé. I split out. Un discípulo no es estéril. A disciple is not a Su vida sterile. produce His life carácter, produces
obediencia obedience, y reproducción. and reproduction. Entonces, Then, en las matemáticas del reino, From kingdom mathematics, ganar al perdido to win the loose one, es sumar. it is to adding. Pero no perder al ganado, But do not lose the win one hacerlo discípulo, to make him disciple. no es sumar, It is not to add, es multiplicar. it's to multiply. Porque si yo levanto discípulos, Because if I raise up Si yo levanto disciples, if I discípulos, raise up disciples, los discípulos van a the levantar disciple discípulos. will raise disciples Eso too. quiere decir que en 3 años That means that in 3 la years, cosecha va a ser grande. the harvest will be En great. 4 años, In 4 years, en 5 in años, 5 years, en el discipulado, in discipleship, en la academia de in líderes, the academy of yo leaders, les doy este ejemplo. I give this example to Dice them. que en alguna ocasión It says that in one occasion, llegaron los discípulos de Juan el Bautista the disciples of John the Baptist Y llegaron con arrived, Jesús. and they got with Jesus, y le empezaron a preguntar, and they start asking Jesus, oye, hey, ¿por qué tus discípulos why your disciples, tienen grupos de amistad? they have friendship groups? Porque allá mi pastor Juan el Bautista, Because my pastor John the Baptist, él es el que discipula, he's the one that disciples él es us. el que tiene la célula, He's the one that has the él reunions. es el que predica He's the one that preaches. y él es el que hace todo. And he's the one that do everything. No nos permite nada. He didn't allow us to do Y el que se anything. está levantando And the one that is raising, nos da chicharrón, me acordé de algo, pastor. nos da chicharrón It killed us. y no nos permite And desarrollarnos. he didn't allow us to develop ourselves. En las matemáticas, In the mathematics, un pastor, a pastor, ¿cuántos grupos de amistad puede tener? how many friendship groups that does a pastor could have? ¿Cuántos grupos de amistad? How many friendship groups? Son 5 días a la semana. It is 5 days of a week. Que el pobre vaya 5 días a cada grupo. That the pastor goes 5 days a week to each group, 5 grupos. probably 5. Y en un año, And in 1 year, 5 grupos. 5 groups. En 2 años, In 2 years, ya pasé 12 años haciendo lo I've been mismo. 12 years doing the same Por thing. eso tenemos que hacer las cosas That's diferentes. why we need to do the things in Por a eso different tenemos way. que That's reproducirnos. why we need to reproduce Si no, nunca vamos ourselves. a llenar el teatro. Because we're not gonna fulfill Ni this tampoco theater. vamos a hacer 2 Or servicios. we're not gonna do 2 services. Porque si tenemos 12 discípulos Because if we just have 12 y estos disciples, 12 discípulos hacen 12 and these 12 discípulos, disciples make 12 disciples more, ¿cuántos son? how many are? Ayúdenme. 24. 24, pastor. No es Ah, cierto. cada uno hace 12. Así es. Yo tengo 12 discípulos I have 12 disciples. y cada uno tiene 12 And discípulos. every one of them has 12 disciples. ¿Cuánto es? Y la siguiente generación, ¿cuántos son? And the next generation, En 1728. 4 o 5 años, ¿cuántos In son? 4 or 5 years will be. Por eso capte la 8,000. visión del pastor. That's what take the vision of a pastor. Necesitamos que te multipliques. We need you to multiply No yourself. porque yo deseo, Not because it's my desire, sino porque lo estoy viendo en la but visión. because I'm looking at that on my vision. Porque si Jesús lo hizo, Because if Jesus does porque that, si Jesús lo hizo, because if Jesus did it, es el modelo de Jesús. it is the Jesus model. Vayan y hagan Go discípulos. to make disciples. Te pregunto, I'm asking you. ¿dice o no dice Mateo 28, 19 ir y hacer It discípulos? says or not, Matthew 28:19, go to make disciples. ¿Dice o no dice ir y hacer It discípulos? says or not that go to make disciples. Entonces vamos a salir del estado de Then confort. let's get out of a comfort zone. Entonces ya no vas a preguntar conocimiento. Then you're not going to ask for knowledge. En alguna ocasión, In one occasion, un hombre llegó con el pastor. a man just got with the pastor. Pastor, ya me voy. Pastor, I'm leaving. ¿Pero por qué? Why? Es que hay muchos chismes, Oh, there's too much gospel. hay muchos problemas. There's too much Y troubles. la alabanza. And the worship. Y de repente su predicación. And suddenly you're preaching, pastor. Entonces le dije, no, And suddenly I said, la historia dice que le dijo, the story said that Mira. he said, toma este vaso de agua. hey, take this glass of water. Para eso lo llenó. He fulfilled the glass Le of water with dijo, water. Ve dar una vuelta a la And he congregación. says, go and walk around the congregation. Y ya cuando vengas, And when you come, hablamos. we speak about it. Y se fue a dar una vuelta. And he went to take Pero a que no se glass, te tire nada de agua. but didn't throw any drop out of the Fue glass. y dio la vuelta So he went a la out of it. congregación y regresó. He came back once he did it.
y le preguntó, And he asked it, ¿no tiraste nada de agua? you didn't drop anything down. No. No, Pastor. Ahora dime, Now tell me, ¿qué escuchaste? what did you hear about it? No, nada. No, nothing, Pastor. ¿Qué viste? What did you saw? No, nada. Nothing, Pastor. ¿Por qué crees? Why do you believe that? Por el enfoque. Because of the focus. Si tienes el enfoque If correcto you have the right y el focus enfoque correcto, and the right focus, no está en la it's predicación, not in the preaching. está en el discipulado, It is in the discipleship. no está en el It's liderazgo, not in the leadership. está en el It's in discipulado, the discipleship. no está en la It's alabanza, not in the worship. está en el discipulado, It's en in the que yo me reproduzca, In the fact that I en que yo reproduce haga myself, discípulos, that I make en que yo disciples, haga that I make discípulos, disciples en que myself, yo haga that I make discípulos. disciples Y lo que myself. tenemos que hacer, And whatever we must lo do, que tenemos que hacer whatever we must do es discípulos. is to make disciples. Yo te dije, I told you, ya se acabó la transición. it's done about the transition. No lo tomes a mal. Don't get me wrong. Se les acabó el pastor buena onda. The nice pastor is done. No lo tomes a mal. Don't get me wrong. No, te lo digo en el buen sentido. I'm telling you in the good way. Dice la palabra de Dios. The word of God. Lucas 9:23. Luke 9:23. Si alguien quiere venir en pos de Jesús, If someone wants to go behind Jesus, niéguese a sí mismo. deny themselves. Tome su cruz Take your cross todos los días every single day y sígame. and follow me. Entonces vas a ser mi discípulo. And then you'll be my disciple. El discípulo vive bajo el señorío de The Cristo, disciple lives under the leadership of No bajo su- the lordship of God, no bajo sus propios egos. not under his own egos. Aquí vamos a ver obediencia Here we're going to see obedience contra desobediencia. versus disobedience. En autoridad espiritual. In the spiritual authority, Ahorita hay muchos Facebook now there's too much Facebook donde hablan mal del pastor. where they speak really bad against the Pero pastor. escúchame, But listen, si en autoridad espiritual, if in spiritual authority, no nada más hablo del pastor, they don't just talk against the Hablo pastor. del líder de grupo de We amistad, talk about the leader of the friendship group. hablo del encargado de encuentros, I speak about the one in charge of the encounters. o hablo del que se está haciendo cargo de Ujieres. I speak about the one in charge of the people Si la outside. orden que se da If the order that I did, no va en contra de tu persona, it goes against your person de tu sexualidad, or your sexuality, en contra de la moral against the morality, y de las buenas and costumbres, against the good use, esa orden se tiene que obedecer. that order must be done. Anteriormente, Priorly, te explico, I explain it to you. tomamos control de todos los pastores Judy y Fabricio. We take control of everything. The pastor Los Judy and próximos Fabricio. encuentros los vamos a organizar nosotros. The next encounters, we're gonna be the ones organizing them. Ya no vamos a invitar. We're not gonna invite. ¿Quién Anyone. gusta servir? Who wants to serve? Vamos a ver cuántos voluntarios. Let's see how many volunteers. Se acabó. It's done. No lo tomes a mal, se acabó. Don't get me wrong, but it's En done. base a los que han servido. Based on Porque the el ones that it resultado served, because of the De un result buen trabajo of a good work, es que les vamos a dar más it is chamba. that we're going to give them more Si work. quieres ser discípulo, If you want to be a te disciple, tienes que negar a ti mismo. you must deny yourself, Porque es la única forma en la disciplina because it's the only way in que vamos a discipline avanzar. that we're going to move forward. Vamos a hacer el listado. We're going to do the list. Necesitamos en cocina a estas personas. We need these people in the kitchen. Necesitamos en guías a estos. We need these A people in estas the personas guides, mantenimiento, en mantenimiento, bodega, en bodega, in the a storage, estas personas. these people. Y vamos a dar los nombres. And then we're going to give the names. Ya no te vamos a preguntar. But we're not going to ask them. Y te vamos a citar a tal fecha. And we're going to ask you in one date. Si no quieres ir, If you don't want to go, nosotros lo vamos a entender. we're going to understand that. Alguien más va a tomar tu lugar. Somebody else will take your place. Alguien más va a tomar tu lugar. Somebody else will take your place. Pero ahora But now, vas a recibir una orden. you will receive a command. Ya no vamos a ser voluntarios There's not going to be volunteers anymore para los domingos en justicia y amor. for the Sundays on Justicia y Amor. A ver, queremos voluntarios. Hey, I want, No, 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 we no. want volunteers. El discípulo, No, the disciple, el discípulo, deja leerte algo let me read this to you, que viene en el manual. that it comes in the manual. Un discípulo A disciple, no es necesariamente un teólogo, not necessarily a theologist, sino una persona que conoce al Señor, but a person that knows que lo Jesus, escucha that listens Jesus y obedece. and obey the Lord. Un discípulo A disciple, es más que aquella persona que siempre está puntual en la it iglesia. is more than that person that always is on time on the church. No es el hermano It's not the brother que sabe exactamente cuándo decir amén, that knows exactly when to jail amen, que sabe cuándo cantar. that knows how to sing. Esos son cristianos That demandantes is a Christian que esperan ser atendidos y amados. that expect to be loved and taken care. Para eso estamos. That's what we are with. Pero ellos siempre van a solicitarte tiempo y energía. But they always will ask for time and energy.
Un discípulo, al contrario, A discipleship in the otherwise, es un cristiano ofertante. it is an offer La Christian. alabanza, porque no hay tiempo, vámonos. Worship. Un cristiano ofertante An offer Christian que escucha, that listens, obedece obey, y está dispuesto a compartir and amor, is willing to share love, oración pray, y esfuerzo. and effort. Es la persona lista para predicar, It is the person ready to preach, para trabajar to work, y para ayudar a los demás. and in order to help the other Un one. discípulo A disciple es un cristiano ofertante is an offered Christian. a quien puedes pedirles que vaya a aquel lugar y The lo hará. one that you can ask him to go someplace to pray. Que venga y vendrá. That come and he will come. Es aquel a quien puedes pedirle que desate un Is the one that you can ask him to pollino y te lo lleve, un to take burro a donkey o una mula o un caballo. or a horse Que tire un anzuelo y saque una moneda de and oro he de la boca de throw un a pez. baiter and take a coin from a fish. Es a quien puede pedir que siga a un hombre con un cántaro de agua Is para the one encontrar un that could aposento. follow a man with a glass of water. No discutirá. Do not argue. Si le pides que tire las redes para If pescar, you ask to throw the nets to fish, aunque les parezca extraño. even though it looks strange, Un discípulo a disciple aprende principios de vida en relacionarse con su learns maestro. life principles by relationship with the Por others. eso Pablo decía, That's why imítenme a Paul mí que como yo imito a Says, Cristo. imitate me as I imitate Jesus. Solo quiero que pienses un momento. I just wanted to think a little bit. Si hubieran 12 como tú, If there were 12 like si you, hubiera 12 como tú, if there were 12 like you, ¿dónde estaríamos? where do we be? Si hubieran 12 como yo, If there will be 12 like me, vamos a conquistar Vallarta. we're gonna conquer Vallarta. Vamos a conquistar Vallarta. We're gonna conquer Vamos a Vallarta. conquistar Vallarta. We will conquer Vallarta. Por último, Last but not least, ese es un discípulo. that is a disciple. La persona para quien eres un maestro de vida, The person who you are a teacher of life, más que de un maestro de escritura, more than a scripture teacher, porque no aprende de tu teología, because he didn't learn from your theology. aprende de tu It conducta. learns from your behavior. El modelo de Jesús The Jesus model procura gente tries people que modelen una vida. that model a life. La congregación va a crecer The congregation will add up si formamos buenos discípulos if we form good disciples que nos ayuden that help us y estén dispuestos and be willing y estén dispuestos and be willing y estén and dispuestos be willing a multiplicarse, to multiply a themselves, multiplicarse, to multiply themselves, a multiplicarse, to multiply a themselves, multiplicarse. to multiply Ponte themselves. de pie, Stands up, ponte de pie. stands up, Dios mío, ponte de pie, ponte de pie. Ay, stand up. hay que cantar una canción. No lo tomes a mal. Do not get me wrong. Cuando a mí me daban una orden, When I got a command myself, bueno, te explico. well, let me explain to you. Así la música de fondo, escúchame. Listen, Yo siempre fui dueño de mi propio tiempo. I always used to be owner of my own time. Desde que terminé mi carrera, Since I finished my career, siempre tuve oficina I always have an office y siempre tuve asistentes, and I always have an assistant, en algunos tiempos socios, sometimes partners. y nunca recibía una orden. And I never get a command. Pero llegó un momento que recibí un empleo en Guadalajara, en la Zagarpa. But there was a moment that I got an employee from the Zagarpa. Fui como director del área jurídica, I went as a legal director, en el área jurídica. the juridic area. Y los que saben qué es trabajar en el gobierno, And the ones that know how is it to work at the government, allá hay 1000 personas que te dan órdenes. there is 1,000 of people giving to you orders and Y cada commands. que me daban una orden, And every time I got an order, cada que me daban una every orden, time I get a command, era una patada aquí. it was like a feet on the butt. Me sentía ofendido. I feel offense. Y Dios, And God, a través de 5 años, through about 5 years, 6 años, about 5 or 6 years, que estuve trabajando en that Guadalajara, I've been working at Guadalajara, Dios me moldeó mi carácter. God modeled my character. Porque para poder mandar, Because in order to be commanding, hay que saber obedecer. you need to know how to obey. Hay que saber You obedecer. need to know how to obey. De aquí en adelante, Starting from now, vas a recibir órdenes. you will receive commandments. Y vamos a ver And we will see
¿Sabes dónde se ve el carácter de un líder? You know where the character of a leader looks like? ¿Sabes dónde se ve el carácter de un líder? You know where you can see the character of a leader? Cuando esta persona es confrontada. When that person is confronted himself. Ahí se ve el líder There you can see the leader, de que está formado. what is done with. Las pocas veces que he confrontado a alguien, The many times that I confront somebody, se han ido. they gone. No lo tomes a mal. Don't get me wrong. Han hecho sus propias congregaciones. They did their own congregations. Pero por eso siempre evité confrontar. But that's why I always avoid to confront the people. Por el miedo de que se me fueran. For they're afraid of letting them go. Pero se acabó. But it's done. Porque si queremos ganar Vallarta, Because if we want to win Vallarta, queremos guerreros, we need warriors. hombres comprometidos, A commitment people. mujeres comprometidas, A commitment ladies. que pongan a Dios por encima de su vida, That put God first in front of their lives. que se nieguen a sí mismos, To deny themselves. que se comprometan con Dios, To get accomplished with que sean God. disciplinados, To be disciplined. que amen a sus esposas, To love their wives. que amen a sus To esposos, love their husbands. que amen a sus hijos, To love their kids. que amen a su gente, To love their people. que tengan buen testimonio, That have good testimony. que sean irreprensibles, That be irrepressible. que sean santos, That will be saints. que la santidad se explote, That the anointing que la explodes. santidad se vea, That the anointing looks que like. sean verdaderamente discípulos, That they will be a truly disciples. que renunciemos al mundo, That they quit of the world. que nos comprometamos, That they commit. que para ganar Vallarta, That in order to win que para Vallarta, ganar Vallarta in order to win Vallarta, tenemos que reproducirnos en we discípulos. must reproduce in disciples. Haz un compromiso. Do a commitment with you. Este martes íbamos a iniciar con la tercera academia, This Tuesday, we're supposed to start with a new academy. pero como el martes anterior no hubo graduación, Because of the last Tuesday, it wasn't the prom. se recorrió una semana. We just moved it to one more week. Este próximo martes So next week, Es la next graduación. Tuesday, is the graduation de la segunda generación, of a second generation. vienen más grupos de amistad. Here comes more friendship groups. Pero el próximo martes But next Tuesday, iniciamos con la tercera generación. we start with the third generation. Alejandro, Alejandro, Alex, Alex, los quiero en la academia. I want you in the academy. Los necesito en la academia. We need you in the academy. Amén. Y tú sabes, para no exponerte, los necesito en la academia. We need you in the Si academy. vives en Bahía, If you live in lo Bahia, puedes hacer a través del Zoom. you can do it through Facebook, through Pero Zoom. vamos a discipularte But we're gonna disciple you para que puedas discipular. so you can discipleship Y en others. 3 años, And in 3 years, en 4 años, 4 years, en 5 años, 5 years, los discípulos se the multiplican. disciple will Los discípulos se multiply. The multiplican. disciple will Los multiply. discípulos se The multiplican. disciple will multiply themselves. There where you are at. Teníamos a Charlie, pero le voy a pedir por el día de hoy, por el tiempo,